আরো কাছে লাও তো iPhone দিতে ওদের पूजा गप्पा दिले पूजा के दिला ऑर्डर तो ऑर्डर दिले कब
আগে লাভ নেই কেন স্কিনটা সুখ কালো মাটো দিতে না মা কালো কালো কাজে না কালো ব্ল্যাক টু ব্ল্যাক নাই যে এত ব্ল্যাক এই কোন ভজা হ্যাঁ যাও মাটিটা দিঘা হ্যাঁ আমি খাচ্ছিলাম আমি কি হবো ছাতা রাখুন যেত আমাকে ওই তো বাড়ি আছে জোহরপুরি মাঠে বাজায় কি চলো যাবে ইয়া ডালিম চলো ঘুরে तो मेरे दोस्तों आप लोग बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहते हैं जिससे 11 लोगों को शेयर करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है वगैरह लोग बोलते हैं लोग झूठी बातों पे হ্যাঁ পার্সেন্ট দিচ্ছি এতদিন রিপ্লাই এলো बातें बोलूंगा आपसे मैं आपसे রিপ্লাই এলো না ই মানে शेयर करेंगे और নতুন আমার কিনতে লোকিং মেসেজ রেকর্ডিং মেসেज तो इन गरीबों की दुआएं आपको लगेंगी और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी मेरे दोस्तों प्लीज इस वीडियो को देखो मत सिर्फ मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों आप लोग इस वीडियो को शेयर करो क्या ये वीडियो सच है ये बच्चा गुम हो गया है कब से गुम